Bonjour, je vous propose aujourd'hui la recette traditionnelle marocaine de tagine d'agneau et au pruneau, à ma façon bien sûr. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et j'aimerais vous informer que cette vidéo est en français et en arabe. Restez avec moi pour découvrir la recette. السلام عليكم. اليوم كنقترح لكم الوصفة ديال طاجين ديال اللحم بالبرقوق بطريقتي انا. المقادير مكتوبة اسفل الفيديو وهذا فيديو بالفرنسية والعربية. بقوا معايا باش نكتشفوا الوصفة. J'ai mis dans une marmite 600 g de la viande d'agneau. J'ai rajouté 2 grandes cuillères de l'huile de tournesol et 2 grandes cuillères de l'huile d'olive. في واحد الطنجرة عملت 600 غرام ديال اللحم ديال الغنمي، ضفت عليها 2 معالق كبيرة ديال الزيت ديال نوار الشمس و2 معالق كبيرة ديال الزيت زيتون. J'ai rajouté une grande cuillère de beurre clarifié. ضفت عليها واحد ملعقة كبيرة ديال هذيك الزبدة اللي مصفية من الحليب ديالها et 150 g d'oignons coupés finement و 150 g ديال البصل مقطع رقيق. Pour les épices, j'ai mis une demi petite cuillère de sel. عملت نصف ملعقة صغيرة ديال الملح. Un quart de petite cuillère de poivre. عملت ربع ملعقة صغيرة ديال الإبزار. Une demi petite cuillère de curcuma. نصف ملعقة صغيرة ديال الخرقوم. Et une demi petite cuillère de gingembre. ونصف ملعقة صغيرة ديال السكنجبير. Et une pincée de safran en filament. و واحد القبصة ديال الزعفران الحر. J'ai mis des morceaux de cannelle dans la boule à thé pour pouvoir les retirer facilement plus tard. و عواد ديال القرفة اللي عملتهم في هذيك الكرة ديال اللي كنعملوا فيها اتاي لان غادي نحيدهم من بعد. Je vais mélanger un petit peu. غادي نخلطهم واحد شوية et je vais laisser reposer 30 minutes avant de commencer à les faire cuire. وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 30 دقيقة قبل ما نبدا نطيبهم. Je vais d'abord les faire cuire 10 minutes et ensuite je vais rajouter environ 500 g de l'eau bouillante. غادي نشحرهم واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد غادي نضيف عليهم تقريبا واحد نصف لتر ديال الماء مغلي. Maintenant, je passe à la préparation des pruneaux. Dans une petite casserole, j'ai mis 150 g de pruneaux, 2 grandes cuillères de sucre, une grande cuillère de l'eau de fleur d'oranger, une petite cuillère de jus de citron et un quart de petite cuillère de la cannelle en poudre. J'ai rajouté aussi une petite cuillère de beurre, 4 grandes cuillères de la sauce du tagine et 50 g de l'eau et je vais laisser cuire jusqu'à épaississement. لتحضير البرقوق في واحد الكاسرونه عملت 150 غرام ديال البرقوق. هذا واجد كيتباع كيتكل هكذا نيشان. ضفت عليه 2 معالق كبيره ديال السكر، ملعقه كبيره ديال الماء الزار، 4 ملاعق كبيره ديال مرق ديال اللحم، 50 غرام ديال الماء، ملعقه صغيره ديال عصير الليمون وربع ملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقة صغيرة ديال الزبدة وغادي نخليهم يطيبوا حتى تخطر مرق ديال البرقوق. Le temps de cuisson de la viande est un peu long, ça m'a pris environ 1h40. Vous allez surveiller votre marmite et voir si vous n'avez pas à rajouter de l'eau et goûter si c'est bon au niveau du sel. بالنسبة للوقت ديال الطياب ديال اللحم تقريبا ساعة و40 دقيقة. كتبقاو تشوفوها واش باقي خصها الماء وغادي تذوقوها تشوفوا واش باقي غادي تزيدوا الملح. Quand la viande est cuite, je vais rajouter une grande cuillère de miel et je vais laisser la sauce épaissir et toute l'eau s'évaporer jusqu'à ce que les oignons se séparent de la matière grasse.
صافي كنبقى ملي كطيب لي اللحم كنضيف عليه واحد ملعقه كبيره ديال العسل وكنخليها طيب حتى تعقد المريقه. وكي هذا ديك البصل كيتفرق على المواد الدهنيه. En général, on prépare ce tagine pour les fêtes ou bien lorsqu'on reçoit des invités ou tout simplement lorsque l'on a envie. Pour la présentation, soit on sert le tagine dans un tagine en terre cuite ou bien dans un grand plat où tout le monde mange ensemble. Mais personnellement, je préfère le servir dans des petites assiettes individuelles. Donc j'ai pris une assiette, j'ai mis un morceau de viande et la sauce salée. Ensuite, j'ai mis dessus les pruneaux et un peu de sauce sucrée et j'ai décoré avec les amandes torréfiées. Et ce tagine se mange chaud avec du pain fait maison. Et je vous mettrai plus tard la recette du pain. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الوصفة. هذا كيبقى طاجين كل واحد وعنده طريقة لكي يعدلوا بها. كل منطقة وعندها الطريقة الخاصة بها وكل بيت عنده طريقة الخاصة به. كنتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم. كنقول لكم سلامة وإلى اللقاء.